Bon, allez. Bon ben, on va refaire, on va reprendre là où on s'est arrêté. Hein. On va reprendre là où on s'est arrêté. Eh merde. Oula. C'est un jeu comme Limbo ou... Heureux, Anish. C'est un jeu comme Limbo en Wednesday, c'est ça? Ouais, c'est... Ouais. C'est un peu pareil, ouais. C'est un peu... Ouais, c'est... Oui. Oui. C'est pas le même genre que Limbo, mais bon. C'est pas le même... C'est pas le même... Ah, Limbo, c'est... Limbo, c'est... Limbo, si tu te rappelles... Là. Là. Limbo, si tu te rappelles, c'est en noir et blanc. Oula. Et merde. Limbo, si tu te rappelles bien, c'était en noir et blanc, donc il n'y avait pas de... Puis Limbo, il n'y avait pas un chien qui te suit... Il n'y avait pas un chien qui te suivait tout le long, quoi. Là, c'est quand même un peu différent, quand même. Un peu différent. C'est quand même un petit peu différent, quand même. C'est quand même un petit peu différent quand même. Là, comme tu peux le voir, sans le chien... Là, comme tu peux le voir, sans le chien, bah, elle est un peu... Sans le chien... Oula, merde. Comme tu peux le constater, sans le chien, elle est un peu... bah, elle est un peu morte, quoi. Parce que Limbo, il avance seul, Limbo. Limbo, il avance seul. Il n'y a pas besoin d'un chien pour savoir ce qu'il fait, ce qu'il fait pas, etc. Donc à ce niveau-là... Oula. Mais en tous les cas, c'est un jeu qui fait que 2 gigas. 2 gigas, c'est pas grand chose.
Ah bon. Puis c'est quand même un petit peu, je dirais, toi c'est pas pareil. Teriganniaq allanngorruni makittarissaq. Naagga taannaittuaq ataramik. Kulange hellugo napaqtu nurangat. Teriganniaq qiniqtitkay qanutu peqqanaqtilaangisuli ikayuiruat qutchich. Non, 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 non. Ah putain.
Bah là, comme tu peux le constater, c'est plus un chien, c'est une espèce de piaf qui vole. Attends. Maintenant, apparemment, il peut. Allez. Bon. Allez, mais bordel, reviens. Bon. Oula, merde. Eh merde.
Et merde. Non. Attends, j'ai une chaîne, mixeur, il y a environ une heure, ça s'appelle mieux sur hier. Ah bon? Oh là, sur les marvines. Attends, parce que, attends, je suis en train de... Attends, parce que... non, parce que pour l'instant... Oh là là! Putain. Ah non! Mais non. Mais non. Pourquoi ça veut pas aller plus loin? Non. Attends. Putain. Ah, et non. Tire quoi? Tire pique en face? Salut Tirataro. Ah bon.
Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh putain. Ah, qu'est-ce que c'est la gueule, moi, avec ces conneries? Oh non! Ah putain. Casser la gueule là. Allez. Ça te fait rigoler toi hein. Ça te fait rigoler. Ça te fait rigoler Anus hein, de me voir galérer hein. Ça te fait rigoler hein. Ça va pas. Salopard. Salopard. Ah oh purée, mais on se... Oh là là, mais c'est pas possible. Et on... Oh. Ah, attends. Hop. Oula.
Eh merde. Eh non. Par contre, ce qui est bien sur ce jeu-là, tu vois, c'est qu'il y a des trucs à faire, tu vois. Là, tu vois, à mon avis, je pense que... il est bientôt fini le jeu, tu vois. Je pense. Je pense que le jeu est bientôt fini, tu vois, par exemple. Je pense. Ouais, je peux me tromper, hein, mais je pense qu'il est bientôt fini. Comme un con, j'ai pas été... Ah! Allez, mais... Il va pas monter ce con-là. Allez, mais... Oh putain, pourquoi il va pas monter ce con-là? Mais non, non, non. Putain, pourquoi il va monter ce con-là? Ah, mais non, mais c'est pas possible. Ah! Tu veux monter, oui. Tu veux monter, oui. Et pourquoi il y a le sens qu'on a... Monte. Ah, putain. Pourquoi ce con-là, il suit pas? Oula. Non, non. Non.
C'est qui. Ah, t'as pensé à moi? Moi, en ce moment, ce que j'essaie de faire, c'est de finir mes jeux, surtout. Surtout les petits jeux. Comme celui-là, par exemple. C'est un truc que j'ai déjà joué ce matin. Comme ça, plus vite je le finis, plus vite tranquille. Non, non. En ce moment, ça serait plus finir le jeu en ce moment. C'est Kiki Kanigou. Oula. Ah bah d'accord. Putain, mais... Bah oui, mais j'arrive pas. Mais oui, pourquoi ça veut pas? Mais c'est quand même dingue ça, pourquoi ça... Ah bah et on... Et on, hein, c'est quoi la bannière pour piser... Il a quoi la bannière? Et on... Bon.
Voyons. Eh ben non, hein. Ah, ça, ce jeu là il fait 2 gigas ce jeu là il fait 2 gigas. Bon, pas grand chose, hein. 2 gigas c'est rien. 2 gigas c'est rien. Enfin, pour moi c'est rien. Mais bon, comme je dis toujours, vaut mieux qu'un jeu fasse 2 gigas et que ce soit un bon jeu, qu'un jeu qui en fasse plus et que ce soit de la Ah! Oh. Mais non, mais...
Oula. 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 Eh merde. Oula. Là, mais je sais comment je suis bloqué, hein. Comment? Oui, mais je suis comment? Oui, mais je suis comment?
Oui, mais je suis comment? Mais je suis comment? Mais je suis comment? Pas un rappel là ou je suis comment? Mais j'ai fait comment? Je suis d'accord, mais je suis comment? Je peux me faire rappeler où je suis comment? Oui, mais je suis comment? Bah oui, mais je fais comment? Je comprends pas là. Je fais comment? Bah oui, mais je fais comment? Je peux même pas rappeler où je fais comment? Ah, d'accord, si. Ok, c'est bon. Je savais pas qu'on pouvait dire ça avec le... Ouais, mais je savais pas qu'on... Oula. Merde. Je savais pas qu'on pouvait... Je savais pas. Ah. D'accord, bon. Oula, il est énervé le mec là. Il est énervé. Parce que je lui ai fait, mais il est énervé le mec là. Oh non! Mais non! Eh merde, putain.
Attends, mais... Ah, merde. Atoxolorit sulleqaat ili chatik nibiaqsiaqaluulu teriganniavulu akiiligaak inñoquluk inñoquluum tavra iñuusia isuhulitsoq Ah bon? Bon. Bon, allez. Qu'est-ce que j'étais encore en train... Qu'est-ce que j'étais encore en train de raconter comme connerie? Bon. Oula. Là, je pense que c'est la fin. Ouais, encore deux, c'est la fin. C'est la fin. Mais... Tu vas avancer, oui. Là, c'est la fin, là. J'ai dit qu'est-ce que j'étais en train de raconter comme connerie. Ah. Ah bon? À la mienne? Ah bon? Je sais que la voix off, comme tu dis, je sais qu'il parle, comment dire, comment on appelle ça, enfin, je saurais même pas répéter en anglais, c'est un truc, mais merde. Je saurais même pas répéter en anglais. Enfin, c'est une vieille langue, quoi. C'est une... Je sais plus comment on appelle ça. Je saurais même pas te la dire. Ok. Oh, putain. Oula! D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula. Qu'est-ce que c'est ce genre? Nibiaqsiaqaluulu kangitka ibaqtani iñuppasuumalu ulimartuaqalu apun siamittaqaqaneqa. Ah, tu vas te rendre contre toi, tiens. Avec ta pelle, là, en train de neiger.
Sur les trois? YouTube, Twitch et Mixer? Bah, je croyais te l'avoir dit. Non? Je croyais te l'avoir déjà dit. Non? C'est ça. Mon ami... Ah. C'est vrai que avec le renard, c'était plus simple. Et là, elle peut quand même pas faire plus loin. Putain. Eh mais... Et on... Oh, c'est dur là, hein. Quel pilote? De quel pilote tu parles? De quel pilote tu parles? Je comprends pas ta question là. De quel pilote tu parles? Si j'ai bien compris ta question, parce que je comprends pas trop ce que tu veux dire. Bah, j'ai fait du ma Xbox. Si c'est ta question, bien sûr. J'ai fait du ma Xbox. Je pensais te l'avoir dit, ça aussi. Je pensais te l'avoir dit. En fait, ce que je fais, Oula. En fait, ce que je fais un transfert de... En fait, ce que je fais un transfert de... Comment expliquer? Je fais merde. Comment on appelle ça? Un partage de comment on appelle ça? De flux. Voilà. Je partage ce que je vois sur ma télé, sur le PC. Mon lien de diffusion. Oula, attends. C'est parce que je commence à me famille qui commence à se retard. Et quel lien de diffusion je piche pas là? En fait, là, attends, en fait, attends, je comprends ce que tu veux dire. Parce que, en fait, là, ce que tu vois, ce que je diffuse, moi, en fait, je t'explique, hein, je vais essayer de comprendre ta question. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de, donc, faire un partage de flux de ce que tu vois de ma télé à mon PC, d'accord? Je passe aussi par Restream. Ça aussi, je pense que c'est une émission que je t'avais dit aussi. Je passe par Restream. Et pour ce faire, j'ai mis sur Restream, parce qu'il faut le faire sur Restream, j'ai mis les trois clés de comment on appelle ça, les trois clés de diffusion sur Restream. Et sur OBS. Hein. Enfin, non. Sur OBS que j'ai mis la clé de diffusion de Restream, mais je l'ai mis sur OBS parce que comment je passe par OBS, hein. Non, j'ai pas de boîtier, non. Tu vois est-ce que tu vois un boîtier quelque part? Non. Est-ce que tu vois un boîtier quelque part? Non.
Non, j'ai pas de boîtier, non. Non, j'ai pas de boîtier. Ça prend de la place, c'est... Non. Ça prend de la place, c'est cher. Et tout ça. Et j'en aurai jamais. Ça prend de la place, c'est... Non. Attends. Qu'est-ce que c'est, machin? Pourquoi est-ce que c'est la gueule, lui, ce con? Pourquoi il peut grimper? Voilà. Ah, mais... Ah. Quoi ce truc là? Qu'est-ce que c'est ça? Oula. Oula. Ah, attends. Mais je te comprends, Teradao. Moi au début, je te comprends que tu me poses la question parce que moi au début c'était de l'hébreu. Hein. Moi je te comprends. Au début moi c'était de l'hébreu. Hein. Moi personnellement, que ce soit Restream, que ce soit OBS, même Streamlabs, moi au début j'y comprenais rien, c'était de l'hébreu, c'était du chinois, c'était du javanais même, j'y comprenais que dalle. Mais après quand t'as compris, hein, c'est comme le vélo, hein. Quand tu te casses la gueule plusieurs fois, après t'as compris, hein. Bah, Streamlabs c'est un peu pareil, toi. C'est Streamlabs, tu vas sûrement tu vas même très sûrement te prendre les cheveux plusieurs fois. Tu vas te dire mais comment ça se fait, comment ça marche, etc. Tu vas sûrement te prendre les cheveux. Mais voilà quoi. Mais une fois que t'as compris, c'est bon, hein. Y a pas de...
Mais une fois que t'as compris, hein, c'est bon après. Hein. Après, y a pas de problème. Hein. Pas de problème. Non. Enfin, compris. Enfin, quand je dis compris, c'est pas évident quand même. Hein. Moi, je peux te le dire. Mais non. Allez, tu peux y aller, oui. Mais tu verras après, quand tu auras compris, c'est bon. Putain, Et ça dans la réalité, mais tu te casses quelque chose dans la réalité, hein. En fait, moi, là où j'ai plus, vraiment plus, là où j'ai vraiment le plus galéré, c'est surtout au niveau de la configuration d'OBS. Là, j'en ai vraiment chié. Hein. Là, j'en ai vraiment galéré. Je le dis. Hein. Parce qu'on croirait pas comme ça, hein, mais c'est pas simple, hein. C'est pas simple, hein. C'est pas. Il y en a peut-être qui vont dire que c'est facile, etc., que c'est toi qui comprends rien, et qui connais rien, etc. Mais c'est pas si facile. C'est pas si facile que ça. Hein. Faut pas croire. Hein. Faut pas croire. Hein. Il suffit pas juste de mettre des chiffres dans une case et puis voilà. Hein. Non, c'est plus complexe. Hein. C'est plus complexe. Hein. C'est. Ah. Moi, comme je dis, je le répète, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu beaucoup de chance. Parce que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai connu. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'il se trouve que j'ai connu. Oh putain. J'ai connu, comment on appelle ça, Streamlabs. Donc Streamlabs, ça m'a aidé quand même, Streamlabs, ça m'a aidé. Ah. Parce que quand il connaît vraiment rien en quand il connaît vraiment rien en diffusion, t'es bien content d'avoir Streamlabs dans les.
T'es bien content d'avoir Streamlabs dans les... comment on appelle ça? Hein? T'es bien content d'avoir Streamlabs Oh mais non mais qu'est-ce que je fais con. T'es bien content d'avoir Streamlabs en... Mais non mais qu'est-ce que je fais moi? Ah, et on... Non. Oh putain. Vache. Ah. Eh merde. Attends, mais... Il s'accroche même plus maintenant. Hein?
Mais toi, tes radaros, t'as pas le problème de... Toi, tes radaros, au niveau de ta connexion, t'as pas de problème, puisque j'ai déjà vu tes... J'ai déjà vu ta diffusion, et toi, t'as pas de problème à ce niveau-là, donc ça devrait... Donc ça devrait être bon, normalement. T'as pas de gros problème avec de... T'as pas de gros problème de connexion, toi. T'as pas de gros problème de connexion. Fais quoi? T'as pas trop de problème avec ça. Ah! Elle est où? Je suis où là? Je sais pas où je suis. Je sais même pas où je suis. Où je suis? Oh, je suis mort. Ok. Oula, 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 bah je suis mort. Bah, attends, tu m'as... c'est pas toi qui m'as dit que t'étais en 4K? Quand même, si en 4K... je sais pas ce que t'as comme connexion, mais moi je vois ta connexion, elle est nickel, hein. Ah merde. Enfin, je sais pas, je dis ça moi. Ah. Mais non, mais c'est... Mais non. Mais non, mais... Ah bon. Bah, t'as la fibre ou t'as je sais pas quoi, donc c'est bon. Normalement. Enfin, je sais pas si t'as la fibre, hein, mais normalement tu devrais l'avoir. Donc normalement, dans la logique, ça devrait fonctionner. Parce que ceux, par contre, qui n'ont pas la fibre, eux, par contre, enfin la fibre. Je veux dire, eux, par contre, ceux qui n'ont, comment dire, qui n'ont pas la même connexion que moi, par exemple,
Eux, par contre, ils ont un peu plus de mal. Par exemple. Ils ont un peu plus de mal. Parce que, bah, OBS, si t'as pas une bonne connexion de base, bah, t'as un peu de mal, quoi. Mais non. Ah. Ouais, bon. C'est pas bon. Ah, bon. Comment? Mais non. Ah, mais non. Oh là là. Putain. Mais non. Mais non. Oh là là.
Oh mais non, mais c'est pas vrai. Ah oui, d'accord. Je saute, ça marche pas?
Ah. Kunusai-yuka. C'est de le dire, toi. Oula. Ah non, pas ça. Pas ce truc-là. Non, j'aime pas ce truc-là. J'aime pas ce truc-là. Mais non. Ah merde. Oh non. Ah non. Allez, il peut se faire rouler. Merde. Ah. Ah non. Bon. Ah, c'est la fin. Là, à mon avis, c'est la fin. C'est la fin. Là, en fait, je suis en train de refaire tous les niveaux que... Ah, putain. Là, en fait, je suis en train de refaire tous les niveaux que j'ai fait tout à l'heure. Ah, c'est la fin. C'est la fin. Alors... Pourquoi il veut pas aller plus loin, ça? Putain. Ah ouais, ça, faut que j'avance, c'est ça. Ouais, c'est vrai que...
T'as peur hein, maintenant. Je sais pas ce que t'as pas, mais en tout cas t'as peur. L'hiver cher le côté ai marvi menyo. Agalan inyuk pasyo malahirwa. Ukahone. Ulema utiga kaizo. L'hiver cher lo kau tau tiga ulema. Kili shahalo ashe milok saute belugo inyuk pasok man kovea chak paisune inyuk pasok ilak tok kahone adu raksero kunok sayuka ule mautiga kailega ula kuleane yubi isiga kisimea kenyek paten libeak siagaroluk illatit kiksok angayokagmenyo Teriganiam nukat piam ukadlaw tiga neveak siagarol. Ilanin inyo niya kalo ako bit. Aul lang agalo ako bit. Ay suli ko bit. Itkaksa kagima. Asita bra tao tukunayak sok. Tat paunga taktuamun silang. Pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Revenus. Pas mal, hein? Pas mal. Bon, 3 gigas, ça va, c'est rien. Voilà, fini. Voilà, petite carré. Pas mal, hein? C'est bon. Ah, par contre, hein, me demandez pas de dire ce qu'il y a écrit. Iroupiac, Cultura, je sais pas quoi. Bon, j'en ai deux, j'ai pas trouvé. Bon, ça j'ai vu, ça par contre. It'd be busy, busy, busy all through the day. You get up and you just go right to work, you know, right to work. There was always something to do. There was never any idle time. The only idle time we had was after we eat and before we go to bed. One of the older people would just be relaxing, laying down there and saying, you know, it'd be really nice to hear a story. And then just organically, someone would just start telling the story. Storytelling for the Nupiaq people is very important because it not only created that sense of community, but is a way to pass on wisdom to the next generation. It was like TV, you know? It was just like, it was as good as anything, any movie you've ever seen. And the storyteller told it so clearly that it was just as powerful as any of the greatest movie blockbusters you've ever seen. There was a reason behind the stories that we were told because they held traditional knowledge. They held things that we might need to know in life, whether it was about how to find food or how to survive, or it was about well-being and the importance of connecting with people and being a good member of the community. We all do
Stories. We all live in stories. We all tell stories to our friends. And they need to be told. They need to be heard. When I was growing up, my grandpa had a pet white fox. If you're a good friend with a fox, when there's danger abound, they try to keep you from getting into. Ah, il est pas gratuit, non. Non, il est pas gratuit. Ah, j'ai pas payé, hein. Mais c'est pour ceux qui ont le gold qui est gratuit. Ah oui, on va dire qu'il est gratuit. I know she is happy then. Come running at me and jump on my chest, knock me backwards, lick my face, and I try not to let it. So that was my memory of my grandpa's pet fox. Caribou was, it provided for us in many ways. Our clothing in those days was made of all caribou skin. I grew up wearing caribou bands, mittens, caribou skin mattress, blankets. Some people had boots that were made with wolf leggings, sealskin sole bottoms. Baleen was shaved to make insoles. They kept us quite dry and warm as well. But the caribou skin clothing was the best. We would get as many yearlings as we could for our outer clothing. And for a heavy winter, we would get caribou in February or March because the hair was the longest and the skin was the thickest, and we would use those for our winter gear. With that stuff on, you could sleep outside in 50 below and it wouldn't bother you a bit. Silla is the weather. It also means the atmosphere. Here's the nuna, or the land. And it's anything from the land into the moon, the sun, the stars. That's Silla. It's a very spiritual, and we have a relationship with Silla. Silla has a soul in the same way we do as people, in the same way animals do. I think spirit helpers in and of themselves are really about how we're connected with things. And so it may be that there is a spirit helper that shows themselves as a bird to show you the way home, or it may be a spirit helper that actually decides to show themselves with the face and body of a man instead of their animal form. And so I think one of the things that's hard to understand is that it's not one way of seeing things, it's one way of knowing you're connected to everything. We've always had that spirituality of everything around us. It's the interaction you have with the air you breathe, the ocean that you gather resources from, the rivers from which you gather fish, the tundra from which you pick berries, the animals that give themselves. It's all of that. In the winter, when we were traveling, we didn't build sod houses, we built snow houses. In Canada, they call them igloo, but here in Alaska, we call them apuya. We'd do a day of travel, and then we'd make a apuya. The next day, my father would set traps, spend the day there, rest the dogs, give them something to eat, and then the following day, we continue to the next place. We'd go to my dad's sister, who had a house at Dubarg. They had a Par contre, blanc sur small blanc, sod c'est house pas. over there. We didn't have to do anything. We just visit with them, and my dad and
My sister were glad to see each other, and they'd talk away while us kids played outside or go to sleep. By the time we get back to our home, my father would leave us with our aunt or with my grandmother, and then he'd start on his trips and go check his trap line. We were not into 85 kind of time, you know. We're in a totally different time. We're in ecological time. Drum is something that's common to all cultures in Alaska. All cultures have a drum that may have some stylistic differences or differences in the materials that it's made, but it's still in recognition of life and vitality, and the drum mirrors the heartbeat. And when you continue drumming soon, it will be in line with your heartbeat. So that's what it's supposed to be, the heartbeat of the community, and it symbolizes vitality. And it's the most tremendous feeling to be in a room and to have one long row of all the drummers and to have that feeling of unity and everyone beating in harmony, the drum beat in unison. It's the most beautiful feeling. And to know that you're connected, you're on the land that you are connected to. And even if you grew up outside of the community, that which is in you comes from this area. And it's the greatest feeling. Man, I went at it and look what happens. Oh. The bola is what we call kilamitan. And the kilamitan is made out of braided sinew tied onto some heavy bone which you could twirl. In my case, we're catching ducks. When we're out whaling, sometimes the ducks start flying. And they're good for duck hunting. You know, if you're a whaling crew, you can't make too much noise. So you can't use a shotgun for getting some duck soup handy, you know. So bola was a really handy weapon to use for catching ducks. You know, the ducks fly in, you throw it up and tangles up the bird, and down they go. The scaredest I've ever been, I was 12 years old. We floated out on a piece of ice while we were duck hunting. It was a bluebird day, just clear blue skies, and there was 3 of us, myself, my brother, and my dad. Next thing you know, we see this dark shadow on the ice. We look and it goes behind us. So we all jumped up, startled, and my dad, he started running. We got back to the ridge there. The ice had fractured, cracked, and broke off, and we were floating away. We were drifting. It was close enough to where my dad would have made it. He stopped and he thought about throwing us across, and if one of us was on the other side, we would be split up. So he stopped, and he just so happened to have a cell phone on him. 911 didn't go. That's the worst feeling in the world right there. 911 did not pick up. So he left a message because they record their calls. Once he had relayed that information, his cell phone died. That was the scariest moment I've ever had in my life. We were floating away and I thought we were left for dead. He kept calm during this situation. He's bringing out everything positive in this case. You know, I'm crying, my brother's freaking out. It went from clear blue to dense fog. Within a couple hours, we heard the chopper flying around, so they must have gotten our message. We thought we were saved,
and then the chopper sound went away. So we lit some of the sled on fire. It's plastic. We thought black smoke in the fog would create some kind of marker. Chopper pilot had mentioned when we got rescued, you could see a glow in the fog, and he slowed down there, and sure enough, as soon as he slowed down, we got within visual. That was definitely the scariest moment of my life, was floating away and not knowing what the outcome was going to be. We're very much aware of the climate change, and it's been for many years, even before climatologists were noticing the change. Inuit were already saying, "Sila alangoktok." Our climate is changing. If the heat is going the way it is right now, for us it's going to be pretty bad. Different birds are coming, and they're coming earlier, and sometimes rain is more than what we want, because when there's more rain, we know it's going to melt the permafrost. In my time as a young whaler, when I was 9 years old, we're hunting from ice that was about 25 feet thick. And there was giant icebergs already floating, coming by. That was the first signs of a changing climate. Ice that never broke before was now moving. Now, here it is 50 years later, we're hunting whale from ice that's 18 inches thick. There's no more thick ice. It's creating a malfunction in our whaling season, is what it is. Actually, more than that, all seasons in general. I think we are more scientists than more people will realize. We have more knowledge of those things than people will ever know. In, Arctic Alaska, hunting is a really important part of life. It's not just about going and shooting something, it's about going and putting food on the table. But more importantly, subsistence hunting isn't just about the insular family unit, it's about feeding the whole community. And I think that's one of the beautiful things about subsistence hunting in Alaska, is that people go out and they'll go get, fish, or they'll get a caribou, and they'll get, seals and whales, and one of the first things they'll do is they'll say, "Oh, I need to take this to the elders." This isn't just about one individual surviving or one family surviving, it's about the whole community. We didn't just go out and kill and put in a freezer. It's like a ritual. I learned from my parents. It's all about relationship. I don't know. I think there's a lot of camaraderie involved, and just being out on the land or being out on the ocean. It's like getting back in tune. I'd rather be out there. To me, once I go out there, it's the world that I learn from. Tu sais que si on devait vivre comme eux, on serait mal barré. On serait vraiment mal barré, mais qui te le dit. Et si on devait vivre dans les mêmes circonstances, nous on est bien chez nous, au chaud. On a un magasin pour faire les courses, mais eux ils ont rien là-bas. Ils ont rien. Ils ont absolument rien. Pas de magasin, pas de téléphone. Téléphone apparemment ils ont, mais sinon. Grande surface, machin, ils ont rien tout ça eux. I try to tell my nephews and nieces, you love to hunt, you have to take care of the animals that you catch, preparing the food and eating the food that you catch. Water provides you. The ice brings you life. It provides all those things that you need to be a part of your life. That was something I grew up with. I grew up respecting the animals. I grew up respecting the land. And that, to me, that is why we as an Inupiaq culture, as an Inupiaq people,
is why we're so successful. Bien sûr. Un Picard, bien sûr. C'est un Picard. I think most central to the idea. Tu crois qu'ils ont des congélos dans leur truc? Being able to feed the community, feed others. That's why we hunt. You know, in the old days, that's what you needed to survive. You know. The sharing is important because it's how the community survives together collectively. We just give. That's how I grew up. That's the way I'm always gonna be. Because of who we are, we always think about other people first. If our people didn't share in, you know, we wouldn't have survived in this harsh, you know, climate, environment. Big Timid, Little Timid, and King Island. And in those three islands are the stepping stones to get to America. So King Island is this absolutely beautiful place off the coast of Alaska. And if you can imagine being on this really kind of rocky island that kind of shoots up from the water to these cliffs. And then all of a sudden you see these stilts, and then you look up and there are these houses. They were built on the cliff up high because of the ice. Being an island in the Bering Sea, you have ice that's being pushed by the winds onto the island. So it's going to pile up 50, 60 feet high. Structures are still there today, and people have returned to King Island. It's a growing community as the people return back to their island. When I was young, my mom, whenever the Northern Lights came out, she'd just whistle. Boy, they come alive. Just keep whistling and that aurora will... Tu sais, je suis pas sûr qu'ils ont des congélos. Hein. Just like, you know, you can almost... Je suis pas sûr qu'ils ont des congélos dans leur hutin. C'est con à dire, mais ils sont plus démerdeurs que nous en tous les cas. You don't want to draw them in too much, you know, is what she said, because then they could play football with your head, play Eskimo football, and that's what they want to do. They're always playing, those children up there. Don't play out without your hood on. If you don't have your hood on, the Aurora person is going to come down and chop your head off and play ball with your head. It wasn't like they were trying to do bad, you know, or it was like a scary story or anything like that. It was just, that's how it was, that's what it was. Ouais, bien sûr, des MacGyver, ouais. There's no sun. So during that dark time, we travel by the light of the moon. It's quite different. Everything was silver and black. Toward the horizon, we could see where caribou are because their body heat flowing upward, and we could see it glowing in the moonlight against a dark horizon where there's no stars. If somebody yelled, you could know who yelled from where the sound came from, but specifically where that cloud of their breath went up and it glowed in the moonlight. So that was a good time to travel. It was very surrealistic. And so things that were dark objects look very close, and white objects look very far. We're taught that there's no hierarchy. It's not everything else and then man, you know, humans on top, and they're separate from everything.
We're taught that everything is equal and that all the animals have a human form or can be seen in a human form. And so they have just as much or more intelligence. You know, in fact, have a lot to teach people. And so that's how these transformations can happen. It's if the animal wants you to see it in its human form. There's a story where a man comes up to an ice hole and then realizes there's another man in his parka that's got stuck in the net, you know, and is just stuck like that. Oh, can you let me out? Please help me, you know. And so then he lets the man out, but then realizes that was actually a seal. That was a seal man. And just because that seal wanted that help, that seal allowed itself to be seen in human form. We have our Dimi, the body, which returns to Nuna, the earth. And we have Atik, who is our name that has been passed down to us over the generations. The spirit of our Atik lives on so long as man remembers that name. It would be hard to describe what happens after death. The feeling is that when our Anek returns to Sila, then that may be reborn if the name is passed on to a new child who can then retain some of the memories of the original name. And so it's not uncommon for grown-ups or adults to meet a child who has the same name maybe as their grandmother and say, "Hi, Akka," which means grandma, "Hi, Appa," or "Hi, little mom," or "Hi, little dad," because it's the traditional belief that the soul, you know, is continuing on. Humans are renewed and replenished over time. Just like our plants. Every year, flowers are born and bloom and they die. Next year, they are born again. Peut-être qu'ils ont pas de quoi faire aussi, hein. The recurring type of character in Inupiaq stories is the manslayer. And the manslayer is kind of this bad guy. And I think really what's at risk when the manslayer comes into story is the livelihood of individuals and the whole community. And so the manslayer is really used as a way to say, don't act only for yourself. Always hold the community in your heart. Oftentimes in these stories, there is one person that will stand up. And what this humble person will represent, who faces that manslayer, is a return to order, a return to true living in the community. And it just takes that one person. It could just be that one person that can help to change everything. Because everyone wants to live a good life. Everyone wants to have a good community. Ouais, après c'est fini. Puis après moi j'arrête. J'arrête. With the story of Kunuk Sayuka, told by Robert Cleveland, it's just a masterwork. It's a well-known story among the Inupiaq people, and in our case, of producing a video game that really reflects indigenous heritage. It captures the imagination, and it's something that you have a very specific kind of task to do. There's a blizzard, you know, and it is just a non-stop blizzard that is overpowering the people, and there's one man that wants to figure it out. And in our case of the story, it's a girl that wants to find the source of that blizzard. The blizzard man, it's like that is the physical embodiment of an element of nature.
And so there's a person that needs to go up and take away that adze that's chipping away that snow. In that community, the person least expected is the one who stands up and makes the difference. Humility is something that we value, and where that comes from is the idea that you are not the biggest thing in the world. And when you live in an extreme environment like where the Inuit reside, you're at the whim of the environment, of the climate, of the animals. You can be as prepared as you can, by learning from your elders that, you're not the biggest force in the world. Fin. Bon allez, moi, hop, j'arrête. Tac, allez, j'arrête. Bon allez, moi, sur ce, je vous laisse. En tous les cas. Bonne fin de soirée. Enfin, toi, Anus, bonne fin de journée, je dirais. Enfin, début, non? Parce que toi, c'est le matin, je crois, non? Je sais plus. C'est le matin, je crois, chez toi. C'est le matin. Bon, en tous les cas, moi, j'arrête. Hop. Tac. Allez. Sur ce, je vous laisse. Ouais. Bonne soirée Anto, bonne soirée Anus, bonne soirée, je sais pas qui est encore là, j'en sais rien. Allez. Je fais une petite pause, moi. Allez, à demain.